रास्ता, तालिबान कामयाब नहीं होते तो इस चीज का पूरा जो होगा मलबा वो पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। पहले फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड एक्सेप्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को, उसके बाद अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान के लिए कि वो ऐसी चीजों, ऐसे लाहे अमल को इख्तियार करे जो कि दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, ताकि दुनिया उनके साथ चल सके। जो विलियम बर्न्स है, 30 साल के मजे हुए वो डिप्लोमेट, और जाके मुल्ला ब्रादर की मिन्नतें करते रहे कि हमें हमारे घंटे बढ़ा दो और हमारे मिनट बढ़ा दो। सियासी कुव्वतें और एस्टेब्लिशमेंट के लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे न्यूयॉर्क में और लंदन में बिठाए हुए हैं, प्रॉपर्टियां न्यूयॉर्क और लंदन में, और पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि हमारी दोस्ती हिमालय से भी ज्यादा ऊंची है चाइना के साथ। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत दो चीजों की, नेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट साहब के आईज और ईयर्स इंडियन लॉबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं अमेरिका की रियासत मैरीलैंड के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है साहिद तारड़ साहब। किसी तारीफ का मुहताज नहीं है। साहिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप अमेरिका में बैठकर जो बैनुल-अक़वामी मामलात है और स्पेशली इस खित्ते के अंदर जो एशिया का हिस्सा है जहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, चाइना है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आज अफगान तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत का भी ऐलान कर दिया गया और पॉलिसी बयान भी दिया गया है, तो आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? इसका क्या असर पड़ने वाला है उस खित्ते के अंदर? देखिए, तालिबान एक बहुत बड़े कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो वहाँ पे नजर आ रहा है, एक तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मेडिसिन, फूड और सारे क्राइसिस आने वाले हैं। पहले वहाँ पे इनकम थी, डॉलरों की बारिश हो रही थी अफगानिस्तान पे, अब वो बारिश रुक चुकी है। सबसे बड़ा मसला तो ये होगा तालिबान के लिए कि वो ऐसी चीजों, ऐसे लाहे अमल को इख्तियार करे जो कि दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, ताकि दुनिया उनके साथ चल सके और यूनाइटेड नेशंस उनके साथ चल सके, वर्ल्ड बैंक उनके साथ चल सके, IMF चल सके, ताकि वहाँ पे अफगानी शहरी हैं उनकी मदद हो सके, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के बैंक, वहाँ के अदारे काम कर सकें। तो आज जो अबूरी हुकूमत जो उसका ऐलान किया गया है, उस पर मुख्तलिफ किस्म की मिली जुली राय है। कुछ लोग कहते हैं कि दे आर हार्ड लाइनर्स जो सामने आए हैं, क्योंकि ये एक इम्प्रेशन था ना सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वॉज अ वर्केबल पर्सनैलिटी, लेकिन अभी जो दूसरा नाम आगे आए हैं उनके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू सून टू हैव सम स्ट्रॉन्ग कमेंट्स अबाउट इट, क्योंकि अभी आज सुबह ही तो इन्होंने उसका ऐलान किया है। अब आने वाले दिन बताएंगे कि अब तालिबान आगे किस तरह बिहेव करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि हाउ तालिबान 2.0 दे बिहेव। लेकिन जो तालिबान की कैबिनेट में तारड़ साहब जो लोग शामिल हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर पहले अमेरिका की जानिब से रकम रखी गई थी इनकी गिरफ्तारी के ऊपर। तो ये इन लोगों को क्या अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये एक्सेप्ट करेगी? मेरे ख्याल में देखिए, उसमें वजह ये है, अमेरिका वहां से निकला है इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। 300 मिलियन रोज का खर्चा, $3 ट्रिलियन, एक बहुत बड़ा ये प्राइस टैग था अमेरिका के लिए। निकलना तो जरूरी था, लेकिन निकलने के तरीकाकार पे इख्तलाफ हो सकता है। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका वहां से निकल आया, लेकिन उनको तशवीश है कि जो हम वैक्यूम छोड़ के आएंगे वो चाइना और रशिया किस तरीके से उसको फिल करते हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि पहले फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड एक्सेप्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को, उसके बाद अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करेगा और वहां पे मेक श्योर करेगा कि वो तालिबान के साथ काम करें, देखें। वहां पे रिकंस्ट्रक्शन में भी, जिस तरह से भी आज भी दोहा के अंदर जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, बैक चैनल, वो काम कर रहे हैं। जो एम्बेसी काबुल से बंद की गई थी उसका सारा स्टाफ दोहा में बैठा है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। जो सर ट्रम्प थे वो भी अफगानिस्तान से विड्रॉल चाहते थे, लेकिन उनकी पॉलिसी कुछ और थी, वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाइडेन साहब ने बिल्कुल आग एकदम से छोड़ दिया। तो अब जो इम्प्रेशन पड़ा है अमेरिकन के ऊपर, जो अभी 9/11 की वो भी आने वाली है, एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो इसके बाद अमेरिकन इस सारी चीज को कैसे देख रहे हैं जिस तरह से वहां से बाहर निकले? देखिए, अमेरिकन आज ओवरऑल, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, मायूस है, शर्मिंदा है, और इस सारी चीज में इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान, इसमें लूजर अमेरिकन टैक्स पे है। देखिए, $3 ट्रिलियन अमेरिकन टैक्स पे का नुकसान हुआ है, और वहां से गेन क्या हुआ है? गेन होने की बजाय नेगेटिव गेन वहां पे दुनिया में अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। अब ताइवान, हांगकांग और क्रीमिया के लोग, यूक्रेन के लोग किस तरह इतबार कर सकेंगे अमेरिका पे? बल्कि उनको छोड़ें, जो एलाइज हैं अमेरिका के, जो साथी जिनके साथ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका काम करता रहा, उनके एतमाद को धचका पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका की गुडविल को।
لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح چلتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے پہلے کہا انخلا ضروری تھا, لیکن انخلا کے طریقہ کار پہ ڈفرینٹ اوپینین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹرمز پہ نکلنا چاہتے تھے, لیکن بائیڈن صاحب طالبان کی ٹرمز پہ نکلے. وہاں سے بڑا فرق ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پچھلے دنوں اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ایئر سپورٹ سب سے آخر میں بند کی جاتی ہے, لیکن بائیڈن صاحب نے ایئر سپورٹ سب سے پہلے بند کی تھی. تو جن چیزوں کے آگے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, جس کے کانسیکوینسز ہیں. اور آج بھی دیکھیں 6 طیارے رکے ہوئے افغانستان میں, جن میں امریکنوں نے واپس آنا تھا, اور اس وقت ٹونی بلکن اور ہمارے سیکرٹری آف ڈیفنس they are in Doha, they are begging the Qataris to help them. This is what is going on. Tony Blinken and Secretary of Defense, they are begging Qataris to help them to evacuate them. تو نیگوسیشن کے معاملات میں امریکن اس طرح اتنی بری طرح انہوں نے ہینڈل کیا کہ اب یہ سچویشن آ گیا. دیکھیں اس میں اس کا چھوٹا سا آپ کو میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا. آج کل جو بائیڈن صاحب کی جو صحت ان کو اجازت نہیں دیتی ٹو بی ویری ایکٹیو پریزیڈنٹ, تو امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دس از اے تھرڈ ٹرم آف براک حسین اوباما. وہ اس طریقے سے کہ آج کل جتنی بھی کیبنٹ ہے ساری, اس میں میجارٹی لوگ جو ہیں اوباما صاحب کے ایڈوائزر تھے, اوباما صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے. جس طرح ٹونی بلکن ہے, ٹونی بلکن صاحب وہی ٹونی بلکن ہے جنہوں نے ایران کی ڈیل کے موجب تھے. ایران کی ساری ڈیل ٹونی بلکن صاحب نے بنائی. یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ٹونی بلکن صاحب از ناٹ اے ڈپلومیٹ, ہی از اے پارٹ آف اکیڈمیا, پروفیسر تھے, اور ان کو انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ بنا دیا. اب وہ نیگوشیشن تو ایک آرٹ آف نیگوشیشن ہوتا ہے. یہ پروفیسر نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے. لیکن آج بالکل. اور دوسرا, اوباما پیریڈ کے 8 سالوں میں رشیا اور چائنا نے ان کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھایا. وہ براک اوباما واز ٹیسٹڈ کہ ہی از ناٹ اے فائٹر, وہ ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. اور سب سے بڑا جو ان کی پریزیڈنسی کو جس کا نام لیا جاتا ہے, کہتے تھے ہی واز اپولوجیٹک پریزیڈنسی. وہ جہاں جاتے تھے تقریر کرنے سے پہلے معافی مانگتے تھے, اور اس کے بعد اپنی تقریر شروع کرتے تھے. تو جب آپ سول سپر پاور ہوتے ہیں دنیا میں, تو دس از ناٹ ہاؤ دا سول سپر پاورز آن دا پلانٹ بہیو, کہ جہاں جائیں تو آپ جا کے قدموں میں پڑ جائیں. اب میں اس کی دوسری آخری مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے CIA کے ڈائریکٹر جو ولیم برنس ہیں, وہ 30 سال کے منجے ہوئے وہ ڈپلومیٹ, اور جا کے ملا برادر کی منتیں کرتے رہے کہ ہمیں ہمارے گھنٹے بڑھا دو اور ہمارے منٹ بڑھا دو. ملا عبد الغنی برادر جو کہ کوئٹہ میں ایک امام مسجد تھے, ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ دس از ناٹ اے ڈیڈ لائن, دس از اے ریڈ لائن, گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر. سو اب یہ مسئلہ سکت کا نہیں ہے, ول کا ہے. امریکہ کے پاس سکت موجود ہے, لیکن ول موجود نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو بائیڈن صاحب ایک مینڈیٹ لے کر آئے تھے امریکہ کو سوشلسٹ بنانا, سوشلزم کو ایکسپینڈ کرنا. ان کی پرائورٹی میں فارن پالیسی کا کوئی رول ہے ہی نہیں, ان کے ٹیبل کے اوپر فارن پالیسی موجود ہی نہیں. اچھا طاہر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان جس طرح ان معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے کردار کو کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اس میں طالبان کو حکومت قائم کرنے میں سپورٹ کر رہا ہے, یہ پاکستان کے کردار کو وہ پازیٹیو مثبت کردار میں دیکھ رہی ہے؟ کہ ہمیشہ ہماری گورنمنٹ, چاہے یہ گورنمنٹ تھی یا پچھلی گورنمنٹ تھی, یہ کبھی بھی دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ ہمارا رول کیا ہے. میرا ہمیشہ ان کے اوپر ایلیگیشن رہا ہے کہ ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں. یہ ویسٹ سے پیسے بھی لیتے رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے وہ دوسری پارٹیز کو ان کو سپورٹ بھی دیتے رہے. اور آج بھی اگر خدا نخواستہ طالبان کامیاب نہیں ہوتے, تو اس چیز کا پورا جو ہوگا ملبہ وہ پاکستان کے اوپر گرے گا. اور جس طریقے سے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. دیکھیں کل پنشیر میں جس طرح ہوا, وادی پنشیر میں جو فائٹ ہوئی ہے, اس میں انڈین میڈیا تو بالکل یہی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستانی ایئر فورس نے باقاعدہ حصہ لیا, پاکستان کے ڈرون وہاں پہ چلے, پاکستان کی کئی چیزیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی چیز کی کمی ہے, وہ نیشنلزم ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. اور بالکل اسی طریقے سے فارن آفس جو ہے, آپ کا فارن آفس, اس میں بھی نیشنلزم کی کمی ہے. پاکستان کو اس وقت ایک ویری آرگنائزڈ اور کمپریہنسو کمپین کی ضرورت ہے, جو پاکستان کے انٹرسٹ, پاکستان کی فارن پالیسی کی ایڈوکیسی کرے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا, آپ کمپیریزن کریں آپ خود ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے, جے شنکر صاحب جو انڈیا کے فارن منسٹر ہیں, اور اپنے ہمارے مرشد پاک جو ہیں ان کے قریشی صاحب, کمپیریزن کریں انٹلیکٹ. آپ جے شنکر صاحب کے دورے دیکھیں, جس طالبان کے آنے سے پہلے
उन्होंने हर शहर के अंदर 2-2 दफा गए हैं सपोर्ट हासिल करने के लिए तालिबान के। हमारे फॉरेन ऑफिस के, हमारे मुर्शद पाक के कितने दौरे हैं जो उन्होंने किए हों पाकिस्तान की एडवोकेसी करने के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नरेटिव ये था कि हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं हैं, वी आर नॉट देयर स्पोक्स पर्सन, वी आर न्यूट्रल पार्टी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस चीज को सही तरीके से बताने से कासर रहा है। आज भी दुनिया यही समझती है कि ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान के फिंगरप्रिंट हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि कोई मीडिया कैंपेन जारी करे। तो तारिक साहब, जो अफगान हुकूमत है ये अगर कोलैप्स कर गई है कुछ अरसे में, तो जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आएगा, तो आपको लगता है पाकिस्तान इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगा? मैं इस पे बड़ा मुझे अफसोस के साथ कहूंगा कि अभी प्रेशर शुरू भी नहीं हुआ। और आप ये अभी शुरू भी नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर। अभी देखिए तालिबान ने तो आज हुकूमत बनाई है, अब टीटीपी के हालात देख लें। उन्होंने 32 हमले करने का खुद एक्सेप्ट की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान कहता है कि हमारे 4 सिपाही अगले दिन मरे हैं, 4 पुलिस वाले, और 2 फौजी शहीद हुए अभी ऐसे हफ्ता पहले। लेकिन मुझे ये बताएं, जो टीटीपी है उन्होंने 32 हमले उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं, एक्सेप्ट कर ली उसकी जिम्मेदारी कि हम पाकिस्तान में कर चुके हैं। आज उन्होंने मीडिया को लेटर लिखा है कि अब प्लीज हमारी टीटीपी को दहशतगर्द तंजीम कहना बंद कर दें, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अगर आज अभी जबकि तालिबान का टेस्ट भी नहीं शुरू हुआ और पाकिस्तान के ऊपर सख्ती आ चुकी है, अगर कल को खुदा न खास्ता तालिबान एक तालिबान नहीं है, तालिबान के 18 मुख्तलिफ धड़े हैं, 18 मुख्तलिफ ग्रुपों का नाम तालिबान है। और अगर उनमें से 2-4 ग्रुप भी जो है वो तालिबान के साथ चलना नहीं चाहते और वो अपना रुख जो है वो राइट की बजाय लेफ्ट पे कर लें, बजाय उधर जाने के पाकिस्तान वाली साइड पे वो आना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान के लिए तो फिर रास्ते जो होंगे वो दुश्वार हो जाएंगे। अमेरिका उस हिस्से से तो निकल आया, लेकिन चाइना को वो इतनी स्पेस नहीं देगा कि उस हिस्से में वो अपनी अथॉरिटी कायम करे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक तो इंडिया को यूज़ कर रहा है, इसके अलावा अमेरिका को क्या ऑप्शन हो सकती हैं फ्यूचर में? क्या पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं या कुछ और ऐसे इकदाम लिए जा सकते हैं कि ताकि अमेरिका अपना वहाँ पे असर और रसूख कायम रख सके? मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट इट, बट होगा इस तरह मेरे ख्याल में। अगर तो तालिबान जो है वो अपने अमेरिका को कोई ना कोई रोल देते हैं वहाँ अफगानिस्तान में, तब हालात कुछ और होंगे। लेकिन वो पूरे तरीके से अगर चाइना के साथ चले गए, तो जिस तरह आज हमारे जो सेनेटर लिंडसी ग्रैम है, उन्होंने कल बयान दिया था एक कि हम वापस अफगानिस्तान जा सकते हैं, बल्कि हमें जाना चाहिए। तो ये उसका मूड बना रहे हैं दर हकीकत कि अगर वहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट को खतरा हुआ तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि देखें, जिस लग रहा है जिस तरीके से ड्यू टू द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कि अमेरिका इज इन डिक्लाइन, लेकिन देखें अगला प्रेसिडेंट आता है, अगली रेजिम आती है, तो हो सकता है कि दोबारा चीजें राइट साइड पे उनकी मर्जी के हिसाब से चलना शुरू हो जाए। अमेरिका स्टिल इज अ सुपर पावर, ओनली सुपर पावर ऑन द प्लैनेट। और देखें उनकी सुप्रीमेसी इन स्पेस, उनकी इनोवेशन और कई चीजें हैं जो अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका में खत्म हो जाती हैं। मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से कि अमेरिका इज ओवर। तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन? क्योंकि आम परसेप्शन तो ये है कि ताल्लुकात बहुत बुरे हैं और बदतरीन सतह पर हैं। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, या अमेरिका अब जो करंट सिनेरियो बन रहा है उसमें पाकिस्तान से कोई राब्ते में है? नहीं, मैं उसमें 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस पॉइंट पर जो रिलेशनशिप पहुँचे हैं वो क्यों पहुँचे और कैसे पहुँचे और आगे इनका फ्यूचर क्या है। एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट साहब के आईज और ईयर्स इंडियन लॉबी है। इस वक्त व्हाइट हाउस में हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की कैमला हैरिस, इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन के जो स्पीच राइटर वो इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया विंग का इंचार्ज इंडियन। इन मौजूदा हालात में पाकिस्तानी डायस्पोरा यहां पे और पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान की लॉबी जीरो, बिल्कुल जीरो। अब मैं उस पर एक पॉइंट तो मैं बताना चाह रहा कि इंडियन लॉबी और इंडियन डायस्पोरा इस वक्त वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी इज सेकंड टू ज्यूइश लॉबी। अगर वो इतनी पावरफुल है, हम तो कहीं मौजूद ही नहीं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यहां पे लॉबी फर्मों को हायर किया जाए, लेकिन उनसे भी पैसे बनाए गए।
یہاں پہ ایسے ایسے لابیس ہائر کیے گئے ہیں جن کے آفیسز پہ جا کے ایک 92 چینل کے نمائندے نے اس پہ ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کی. وہ اس نے جا کے دروازے ناک کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ لوگ موجود ہی نہیں تھے جن کو لاکھوں ڈالروں کے لابی کرنے کے کانٹریکٹ دیے جا چکے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت دو چیزوں کی, نیشنلزم اور اکاؤنٹیبلٹی, اور اس وقت پاکستان میں یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. آپ لابی فرمیں ہائر کرتے ہیں تو وہ بھی پیسے بنانے کے لیے, تو اگر آپ کے طریقہ کار یہ رہے گا تو پھر آپ کی لابی کون کرے گا, آپ کی طرف کون دیکھے گا؟ آپ اسی طریقے سے آئسولیشن میں جاتے رہیں گے. اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. بچے نیو یارک میں اور لندن میں بٹھائے ہوئے ہیں, پراپرٹیاں نیو یارک اور لندن میں, اور پاکستانیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے بھی زیادہ اونچی ہے چائنا کے ساتھ. کنٹری چائنا کو بیچ رہے ہیں اور اپنے بچے اور اپنی پراپرٹیاں لندن, کینیڈا اور امریکہ میں رکھ رہے ہیں. تو یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے, یہ سلسلہ بڑے عرصے سے شروع ہے, اور اگر یہ نہ رکا تو پاکستان کے لیے آنے والے جو دن ہیں بڑے سخت ہوں گے. بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب آپ کے ٹائم کے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, مزید ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کے سامنے میں لے کر آتا رہوں گا. امریکہ سے انٹرنیشنل معاملات پر پاکستان کو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے, یہ ساری باتیں آپ سے آئندہ کے ایپیسوڈز میں شیئر کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.